અમદાવાદમાં તંત્ર ઊંઘતું રહ્યું અને સરકારી જમીન પર શાળા બની ગઈ। ઈસનપુરની શક્તિ વિદ્યા વિહાર સ્કૂલને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે। સ્કૂલ ગેરકાયદે હોવાના મામલે ડીઈઓએ નોટિસ પાઠવી છે। 15 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં જવાબ રજૂ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। સરકારી જમીન ઉપર બાંધકામ કરતા 5 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે। આ મામલે શાળા તરફથી હાલમાં કોઈ સ્પષ્ટતા નથી। नोटिस ये सरना मोबाइल पर आई हो कदाच मैंने ख्याल नहीं कारण के हूँ अँ शिक्षक तरीके जॉब करूँ छूँ। अभ्यास अंदर माध्यमिक अंदर एप्रोक्सी 495 विद्यार्थी इंचार्ज प्रिंसिपल तरीके हाल कोई है नहीं नियुक्ति करेली पण कहવાનો मतलब मारे शिक्षक तरीके हूँ एकलो ज छूँ अहींया। बाकी ज्ञान सहायकों और प्राइवेट स्टाफ राखीने स्कूल चलावीए छीए। ज्ञान सहायको आपेला है डीओ तरफथी एमना द्वारा साथे रहीने अमे बधा स्कूल चलावीए। नोटिसनी अंदर गैरकायदेसर बांधकाम है एवी कंईक नोटिस मळी थी अने जाण मने थई त्यारे मने ख्याल आव्यो के आ वस्तु बनी है। जवाब तो ये सर आपसे ए प्रमाणे डिसिजन लेशे। साहेब है प्रयागराज गया है। ए काले रात्रे गया था प्रयागराज एमने ख्याल नतो एटले ज्यारे हियरिंग आवशे अने हियरिंग प्रमाणे डीओ कचेरीनी अंदर जाण करेली छे ए प्रमाणे साहेब त्यां हाजर थई जशे। ईसनपुर में आवेली एक शाला ने शहर मामलतदारे नोटिस आपी है। आ नोटिस एटला माटे आपी है कारण के शाळानुं जे बांधकाम है ए सरकारी जमीन पर करवामां आव्युं छे, जेने लईने जे मामलतदार है एमणे डीओ कचेरी पण जाण करी है। आ शाळानुं नाम है शक्ति विद्या विहार हाईस्कूल के जे केजी थी लईने हिंदी गुजराती इंग्लिश मीडियमना 12मा धोरण सुधीना विद्यार्थीओ અહીં अभ्यास करे छे। लगभग 1000 थी पण वधारे विद्यार्थीओ आ शाळामां अभ्यास करे छे अने शहर डीओए जवाब आपवा माटे काल सुधीनो समय आप्यो छे। 5 लाख सुधीनो दंड पण शाळाने फटकारवामां આવ્યો છે અને આગામી સમયમાં જો કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો શાળા સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એટલે કે શાળા તરફથી યોગ્ય જવાબ ન રજૂ કરવામાં આવે તો શાળા માટે શાળા સામે કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી શકે છે। કેમેરામેન ઉમેશ પરમાર સાથે સપના શર્મા, Zee 24 કલાક, અમદાવાદ।